अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन नाज़रीन कशीदगी जो है वो गुज़िश्ता 3-4 महीने से जो है उसमें काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। अभी ये 1 महीना हो गया है कि थोड़ा बहुत रमज़ान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी में थोड़ी मामूली कमी आई है, मगर इंडिया मुतहर्रिक है इस हवाले से। और अब जो है तालिबान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। साथ नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी इस टाइम पे मौजूद है वहाँ पे भी इंडिया की मुदाखलत खुलेआम चल रही है। कोयटा में नाज़रीन आज हो सकता है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। वहाँ पे अख्तर मेंगल जो है उनका एहतजाज चल रहा है और वो कोयटा मार्च के लिए निकल पड़े हैं। साथ नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन मैच के दौरान एक अफ़गान शहरी बताए जाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम को गालियां दी, जिस पे पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल खान ऑलराउंडर जो पाकिस्तान के हैं उनकी बाकायदा उनसे लड़ाई हुई है। इस पे बात करेंगे नाज़रीन। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो इस टाइम पे कशीदगी चली आ रही है उसका जो मरकज़ी नुक्ता है इस टाइम पे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसमें शिद्दत पसंदी जो पाकिस्तान में हो रही है कि पाकिस्तान ने ऑब्ज़र्व किया है कि जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं उससे पाकिस्तान में शिद्दत पसंदाना हमलों में इजाफ़ा हुआ है। और पाकिस्तान ने जो इस टाइम पे शिद्दत पसंदी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और दीगर जमातुल हरार और दीगर तंजीमें जो इस टाइम पे शिद्दत पसंदी खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, पाकिस्तान देख रहा है कि अफ़गानिस्तान से मुतासिर हैं। ये जो तहरीक तालिबान है इनके नज़रियात जो हैं वो तालिबान के साथ हैं, उनके नज़रियात को वो फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान के लोग हैं और वो बाकायदा उनके ठिकाने जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान ने कई बार आइडेंटिफाई किए और इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरिंग में अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ शेयर किए। मगर अफ़गान तालिबान जो इस टाइम पे चूँकि वो इस पोजीशन में है नहीं कि पाकिस्तानी तालिबान को और पाकिस्तानी दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों को कोई सख्त पैगाम दे सके, क्योंकि ये ग्रुप जो हैं जितने भी हैं इन्होंने अफ़गान वार में तालिबान के साथ शाना बशाना ये लड़े हैं, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और पाकिस्तान तहरीक तालिबान। तो उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है और ये डर रहे हैं कि कहीं ये हमारे साथ गुत्तम गुत्ता ना हो जाएं, हमारे ख़िलाफ़ कंपेन ना शुरू कर दें, हमारे ख़िलाफ़ दाइश के साथ ना मिल जाएं, हमारे ख़िलाफ़ जदोजहद शुरू ना कर दें। शायद इसी वजह से वो उन पर हाथ नहीं डाल रही। और जो मीर अली के नाम से मुबैना तौर पे मुआहिदा सामने आया था जिसमें तालिबान ने क्लियर कहा था कि जो इस टाइम पे शिद्दत पसंद ग्रुप हैं पाकिस्तान में उनको सपोर्ट किया जाएगा। जब अफ़गान तालिबान जब गवर्नमेंट में आएंगे तो इनको कुछ नहीं कहा जाएगा बल्कि इनको सपोर्ट किया जाएगा। तो इन सारी मालूमात की बिना पे पाकिस्तान जो है वो देख रहा है अपने मुल्क में जो शिद्दत पसंदी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी है और बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जो वहाँ पे बलूचिस्तान में है उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के ये मामलात इस टाइम पे अफ़गानिस्तान के साथ चल रहे हैं और पाकिस्तान ने इस दौरान जो है 1-2 माह पहले पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक भी किया था। ठिकाने जो शिद्दत पसंदों के थे उनको निशाना बनाया था और पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उनमें 25 से 30 TTP के जो शिद्दत पसंद है उनको हलाक कर दिया गया है। ये दावा पाकिस्तान ने किया था। उस साइड से नाज़रीन कहा जा रहा था कि 2014 में जो शुमाली वज़ीरिस्तान जनूबी वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहे थे ज़रब अज़ब के, उस दौरान पाकिस्तानी महाजिरीन जो हैं वो अफ़गानिस्तान आए थे और वो वहाँ पे आबाद थे फैमिली के साथ बॉर्डर के नज़दीक पख्तिया, खूस्त और बरमिल में। और पाकिस्तान ने उनके ठिकानों पे हमले किए और वहाँ पे बच्चे और ख़वातीन जो पाकिस्तानी थे वो बीच में शहीद हो गए। हालांकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि हमारी जंग तो 2014 में जब हम ज़रब अज़ब का ऑपरेशन कर रहे थे उसके बाद पाकिस्तानी जितने भी महाजिरीन थे उनको वापस आ जाना चाहिए था, मगर वो अब तक अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं। बहरहाल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी की एक ही वजह थी कि पाकिस्तान ने यकनुकाती एजेंडा अफ़गानिस्तान के सामने रखा था कि आपके नज़रियाती ये दोस्त हैं, आपकी तंजीम को फॉलो कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, इनके ठिकाने यहाँ पर मौजूद हैं। 5-6 हज़ार मुसल्लह अफ़गान पाकिस्तानी तालिबान जो हैं वो इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में होस्ट में, पख्तिया में, बरमल में, कुनड़ में, गज़नी में, अब गज़नी में दोबारा इन बॉर्डर से उठा के वहाँ पे उनको आबाद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था। अब नाज़रीन वो हमारे इख्तिलाफ़ात की कशीदगी को देखते हुए
انڈیا نے بڑا ہاتھ بڑھایا ہے طالبان کی طرف، افغان طالبان کی طرف، جو وہ خلاف بھی تھے جب جنگ طالبان جب امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تو وہ سخت خلاف تھے ان کے. اور پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ پاکستان کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ افغان طالبان پاکستان کے پراکسی ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی افغان طالبان نے کابل فتح کیا تھا تو انڈیا میں ماتم تھا اور پاکستان میں جشن تھا. اب وہ جشن جو ہمارا ہے وہ ماتم میں بدل گیا اور وہاں پہ خوشی ہیں. اب انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے، فوجی اور دیگر شیئرنگ جو ہے سیکیورٹی طور پہ، وہ انڈیا کے ساتھ اب افغان طالبان جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ ملا لیا اور باقاعدہ دستخط کر دیے، اور اب وہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور خطرے کی انڈیکیٹر ہے کہ امریکہ دوبارہ انڈیا دوبارہ جو ہے وہ افغانستان میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑے قریب آ کے پاکستان کے بارڈر پہ بیٹھنا چاہتا ہے. اور وہاں پہ جب انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی تو بات اس سے اور مزید کیا معاملات خراب ہوں گے. تو طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی خراب ہیں. طالبان کی حکومت کے آنے کے ساتھ پاکستان یہ خیال کر رہا تھا کہ اس بار پاکستان کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات، برادرانہ تعلقات رہیں گے، اور کم از کم یہ پاکستان کے خلاف جو انڈیا یہاں آ کے پاکستان کے خلاف جو سازش کرتا ہے کم از کم وہ نہیں ہوگی. مگر اب دوبارہ ناظرین موجودہ حکومت طالبان جو ہیں وہ اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں جو اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کر رہے تھے. اب اس طرز پہ ایک تو شدت پسندوں کو جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، جو بارود کا ایک ڈیر چھوڑ کے گیا ہے، وہ تمام تر اسلحہ شدت پسندوں کے ہاتھ لگ چکا ہے. اور وہ اس پورے ریجن میں جو اسلحہ شدت پسندوں کے ہاتھ لگا ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو پاکستان نے اس پہ بھی بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور ساتھ جو ان کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں ان پہ بھی آواز اٹھائی ہے. اور اب تعلقات میں تھوڑی بہت بات چیت چل رہی ہے. محمد صادق خان سفارتی سطح پہ جو کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان دوبارہ جو ہے وہ ایئر سٹرائک کی طرف افغانستان میں نہ جائے، سرجیکل سٹرائک کی طرف، اور پاکستان جو ہے وہ باہمی مل بیٹھ کے یہ معاملات کو حل کر لے. بہرحال انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں قدم جما رہا ہے، اور بلوچستان میں انسرجنسی جتنی بھی ہے ناظرین اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاجسٹک سپورٹ ان کی ہو گئی، آپریشن سپورٹ ان کی ہو گئی، وہ سارا جو ہے وہ انڈیا فراہم کر رہا ہے اس ٹائم پہ بلوچستان میں، اور بلوچستان کے حالات کو خراب کیا ہوا ہے. ناظرین بلوچستان میں اس ٹائم پہ ایک تو اختر مینگل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے مارنگ بلوچ کی رہائی کے لیے، اور وہ تحریک ناظرین جو ہے ان کی رہائی تک جاری رہے گی. اور آج وہ مارچ کر رہے ہیں کوئٹہ کی طرف کہ ہر حال میں 6 اپریل کو میں نے کوئٹہ جانا ہے اور وہاں پہ پہنچنا ہے، اور یہ مارچ تب تک جاری رہے گا جب تک مارنگ بلوچ کی رہائی نہیں ہوتی. تو مارنگ بلوچ کے ناظرین اس کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو تو کسی طور پہ بھی رہا نہیں کیا جا رہا. اور اب یہ اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ 3 ملاقاتیں صوبائی حکومت کی ہو گئی ہیں کہ آپ مارچ کو ختم کریں، آپ اس دھرنے کو ختم کریں، مذاکرات کے لیے بیٹھیں، مگر وہ مذاکرات نہیں کر رہے. اور ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے ساتھ کفن کو لے کے آیا ہوں. وہاں پہ جو کوئٹہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دوران ایسا لگ رہا ہے کہ اختر مینگل کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ سیکیورٹی اداروں کے پاس اس ٹائم پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو BYC تحریک تھی مارنگ بلوچ کی، ان کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس ٹائم جیلوں میں ہیں. ساتھ وہاں پہ مظاہرے چل رہے ہیں، جو ٹریفک ہے وہ رات سے صبح تک تقریباً بند ہوتی ہے. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اب بلوچستان میں انسرجنسی تو ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ حالات بڑے خراب ہو گئے، اور انڈیا نے اسپیشلی وہاں پہ حالات خراب کیے ہوئے. BLA کی ناظرین ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے، انہوں نے اختر مینگل کو سپورٹ کیا اور مارنگ بلوچ کو سپورٹ کیا ہے. جیسا کہ ہم پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ ایک سماجی خاتون ہے، اور سماج کے اندر دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئین کے تحت لاپتہ افراد کی بات کر رہی تھی. پورا پاکستان اس کے ساتھ تھا، مگر یہاں پہ جب ٹرین کا جو ہائی جیکنگ کا کیس تھا اس میں ان کی مذمت نہیں کی گئی، اور جو پٹھان بلوچی اور سندھی بلوچستان میں مارے جاتے ہیں اس کی مذمت وہ نہیں کر رہی. اس سے تھوڑے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک تو جو عسکری ونگ ہے وہ BLA ہے، کیا آیا یہ جو سماجی حلقے اس میں مارنگ بلوچ ہیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، کیا وہ BLA کو مکمل سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہ ان کا ایک سماجی ونگ ہے. اسی طرح اختر مینگل جو ہے ناظرین وہ 5 دفعہ تو منتخب ہوئے ہیں،
2 बार वज़ीर आला रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सरदार हैं, अरबपति हैं, और इस टाइम पे वो लड़ रहे हैं रियासत के ख़िलाफ़। रियासत अब मुज़ाकरात का उनको कह रही है कि बैठे मुज़ाकरात करें, हर सारी बातें जो हैं मिल बैठ के हो सकती हैं, आप इस मार्च को पोस्टपोन करें। मगर वो मुसलसल अपने मार्च को आगे लेके जा रहे हैं और मारंग बलोच की गिरफ़्तारी तक इस मार्च को जारी रखना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी ख़वातीन पे हाथ डाला गया है, उनको पकड़ा गया है। तो नाज़रीन, जलसों में सारी ख़वातीन बलूचिस्तान को आगे किया गया है, और जो बलोच लिब्रेशन आर्मी है, जिनको सपोर्ट मिल रही है, जिनके सरकर्दा रहनुमा लंदन और यूरोप के दीगर ममालिक में बैठे हैं और साथ अफ़गानिस्तान से वहाँ पे बैठे हैं, इनको सपोर्ट मिल रही है। तो उन्होंने हालात इस कदर पैदा किए हैं कि ये जो नौजवान नस्ल है, जिसमें कम तादाद है, मगर वो पहाड़ों में इस टाइम पे रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने बंदूक उठा ली है। तो डेफिनेटली रियासत क्या करेगी? जब आपने एक आर्मी बना ली और आप रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हो, तो आप तो दहशतगर्द तंजीम हो ना। तो दहशतगर्द तंजीम को, इसको तो अमेरिका ने भी दहशतगर्द कंसिडर किया हुआ है, BLA को। तो इस टाइम पे BLA की हिमायत, अगर वो हिमायत करते हैं अख्तर मेंगल की और मारंग बलोच की, या मारंग बलोच और अख्तर मेंगल उनकी हिमायत करते हैं, तो फ़िलहाल अख्तर मेंगल कौमी धारे में है और मारंग बलोच भी कौमी धारे में है। BYC की जो तंजीम है, कम अज़ कम कौमी धारे से नहीं निकलना चाहिए। हालात कितने भी आप क्रिएट कर लें बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ एक कबीला वहाँ पे नहीं रहता। पठानों की तादाद वहाँ पे 45-46% है, बलोची की तादाद जो है वो भी 45-47% है। वहाँ पे गवादरी हैं, मकरानी हैं, तिब्बती हैं, ब्राहवी मेंगल हैं, बुकटी हैं और मरी हैं और बलोच हैं। तो मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पे इस टाइम पे मुख्तलिफ़ कौमें जो है वहाँ पे रह रही हैं। तो एक कबीला है, एक कौम है बलोच, उसके कहने पे जिनकी तादाद जो है इस टाइम पे पूरे बलूचिस्तान की तादाद नाज़रीन 1,40,00,000 लोग लगभग बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और 80 लाख बलोच और दीगर लोग जो हैं वो बलूचिस्तान से निकल के पंजाब में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, मुल्क के दीगर हिस्सों में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं। अब 1,40,000 में नाज़रीन तो 40-45% 47% पठान है, बाकी ये दीगर कबीले हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। जिस तरह ये बलोच आज़ादी अपने लिए मांग रहे हैं, इनको पीठ पीछे जो है वो तसल्ली दी जा रही है कि आप इसमें लगे रहें और आपको मिल जाएगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का 40% जो है वो बलूचिस्तान है, और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वहाँ पे 904 किलोमीटर का ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है। गवादर पोर्ट वहाँ पे है, जहाँ हम पूरी दुनिया को बोल रहे हैं, UAE को, कतर को, सऊदी अरब को, हम बार बार यही कह रहे हैं तुर्की को कि आप आएँ और गवादर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। तो पाकिस्तान का 60% इन्वेस्टमेंट जो हमने दुनिया को कह रहे हैं, तो वो हम गवादर के लिए कह रहे हैं। सीपेक जो इतना बड़ा मंसूबा हमने बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकता है, या कैसे इस इलाके में इंसर्जेंसी को बर्दाश्त कर सकता है? तो ये बड़ा क्लियर है कि हर कीमत पे पाकिस्तान इसका दिफा करेगी। और ये जो मुज़ाहमतें इस टाइम पे आई हैं, तो ये 1947 से 48 से ही शुरू हो गई थी, और ये मुज़ाहमतें चल रही थी। मगर इन मुज़ाहमतों का ज़ोर इसलिए नहीं है कि इनके जो BLA के इस टाइम पे लोग हैं उनकी तादाद इतनी है नहीं। ये पहले जो है पटड़ियाँ रेल की उखाड़ते थे, सुई गैस की पाइपलाइनों पे हमले करते थे, उसके बाद इलाकों में जाके खौफ क्रिएट करते थे। अब इन्होंने बड़े हाईजैकिंग शुरू कर दी है ट्रेन की, और इलाकों पे कब्ज़ा करके दूर दराज इलाकों पे। असल में लेवीज़ हमारी जो है उसके 90 अरब रुपए जो हैं, हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं। सरदारों को सारी उम्र हम जो है 18 सरदार अभी तक जो 1970 से जो वज़ीर आला बने हैं, वो सारे हम सरदार लेके आए हैं। वहाँ पे हमने जमहूरियत को बनपने ही नहीं दिया, बस सरदारों को आके बेटन ने बिठा दिया है। उस वजह से मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं। लेवीज़ पे हमारे जो हैं 90 अरब रुपए जो हैं सालाना लग रहे हैं, और लेवीज़ वहाँ पे किसी काम के नहीं। तो सिक्योरिटी दारों को भी सोचना पड़ेगा वहाँ पे मुकम्मल तौर पे, जिन्होंने हथियार उठाए इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जो कौमी धारे में उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। साथ नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर है। एक तो अफ़गानियों के ख़िलाफ़ जो है मुल्क भर में क्रैकडाउन चल रहा है, उनको मुल्क से बेदखल किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। और जो पाकिस्तान में लोग पैदा हुए हैं, जो अफ़गानी, और फिर वो बाहर मुल्क चले गए हैं, वो पाकिस्तान के साथ ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में अफ़गानियों ने पाकिस्तान पे ये सीरीज़ हार गया। हमने भी तनकीद की, कभी जीतना कभी हारना। जब जीत जाता है तो लोग खुश होते हैं, जब हार जाते हैं तो अवाम जो है पाकिस्तान में क्रेज़ है, तो पाकिस्तान को दुख भी होता है और हम तनकीद भी करते हैं। इस टाइम जो
ٹیم گئی تھی، ہم نے وہ بھی دیکھا کہ بڑے وہ کیا ہے، عمران خان کا ایک ڈائلاگ یاد آ گیا کہ ریلو کٹے جو ہے ان کو لے کے گئے تھے. بہرحال جو بھی تھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، پاکستان کی ٹیم تھی. ہم آپس میں اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، مگر یہ جو افغانیوں نے افغانی تماشائی تھے، انہوں نے میچ کے دوران جو بدتمیزیاں کی ہیں اور پاکستانیوں کو گالی دی ہیں، وہ ایک انتہائی بیہودہ اور افسوسناک واقعہ ہے اور شرم کا مقام ہے ان افغانیوں کے لیے جو وہاں پہ مقیم تھے، جو پاکستان میں بھی رہے ہیں، اور لاکھوں پاکستانی اس ٹائم پہ افغانی یہاں پہ موجود ہیں، ان کا خیال نہیں رکھ رہے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے باتیں بڑے بن جاتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے ناظرین دیکھا تھا ایشیا کپ میں جب پاکستان کا اور افغانستان کا میچ تھا، شارجہ میں جو میچ تھا، اس میں جو نسیم شاہ تھا انہوں نے 2 چھکے مارے تھے، اس پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا کے پاکستان کے کھلاڑیوں کو مارنے کی کوشش کی تھی. اس پہ تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا اور پابندیاں لگا دی گئی تھی. مگر یہ اب جو انہوں نے حرکت کی ہے کہ پھر خوش دل خان جو پاکستان کے آل راؤنڈر ہیں، وہ بھی پٹھان ہیں، وہ پشتو سمجھتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو گالیاں دی ہیں، پاکستانی ٹیم کو گالیاں دی ہیں، پھر وہ آئے ہیں اور وہ لڑنے کے لیے چلے گئے. لوگوں نے ان کو روکا ہے اور بڑی ہاتھا پائی ہوئی ہے. لوگوں نے وہاں پہ ایک کھلاڑی کو روک لیا. ان کو بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر چونکہ پٹھان تھے، ایک جذبہ ملک کے لیے، اور ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے پشتوں میں پاکستان کو گالیاں دی ہیں، تو وہ لڑ پڑے. بعد ازاں سیکیورٹی فورسز نے ان 2 افغانیوں کو اسٹیڈیم سے باہر کیا. مگر ایک یہ ناخوشگوار واقعہ تھا اور یہ مزید افغانیوں کے لیے پاکستان میں زندگی کو تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا، 10 اور کو پتہ چل گیا. جو میچ تو پاکستان میں کریز ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے کہ یار ان افغانیوں نے دیکھو پاکستان کو گالی دی. اپنی اصلیت اس سے دکھانا چاہ رہے ہو، اس میں نفرتیں اور بڑھیں گی. آپ اس حد تک نفرت پاکستان سے کر رہے ہو، یہ حیران کن ہے. یہاں پہ جو افغان مہاجرین کو 40-45 سال پاکستان نے رکھا، اب ان کو پاکستان بے دخل کر رہا ہے، تو اب یہاں پہ مزید سختیاں ان کے خلاف شروع ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی حرکت کی وجہ سے یہ سارے مشکلات میں آئیں گے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.